Okay, so magbuhat na ako kay gutom na kayo sa Sanji. So first, magbutang ko ani pipino, and then meat, and then ang cabbage. So ano lang na siya, and then butangan lang na ko og cheese. Actually mas gwapo tong shredded na cheese, pero kalimot ko og palit. So wala ko'y cheese na pwede i-shred. So kanina lang ako ang gamiton. And then fold lang na to. So this is yan. Tapos sige tawag ani shawarma. Kalimot ko. And I'm gonna make mine. So dili na nako ulaton si sir kay 3 PM na and wala kami panood to. Ganyan. Let's eat.